So karon ang atong challenge, o mao na sa di siya ang math quiz challenge. Kontrahan sa luminim nyo lagi sa bulay yung TV, ma'am. Oh, kay ganahan kay ko nga kanang atbangan gani mo og bata-bata or bata kay kanang murag ganahan kay mo manganswer. Isa rin ang naon na mga guwan na yun. Kaya ma'am, Oh. kasi bata-bata kami, ituguangan ka na mo. Oh, klaro anaway atbang sa imong kuano. Barok kuya. Oh, nya, may taas na mo. Ang height ra nimo may bata. ang naong may tiguan. Oh. Ako ma'am, Ha? kuti ba, pinakabataan o ko ma'am, kaya tanawa, wag bagay ko itong kigbuhok. Oh. Karon Ernesto, og totong tugsok gilahin ako inyong kontra. Lagi mo sa kamata na skilid, ma'am. Kisa na siya, ma'am. Ronel Kerkiar. Ha? Ronel Oh. Kerkiar. Ronel Kerkiar na siya na matahan. Oh, ang kay bulay og TV. Oh. Ang katungto sa luyo, si Boy Palpak to, ito ko rin, Palpak Ang to. kana Ronel Kerkiar ya, paano na nyo na si Ronel Kerkiar kay dugang na kalingawan ninyo? Yapil sa rin ang bulay yung Yung TV. bulayog TV. Ayun, sa mo kalimot. Ayun, kalimot. Oh, hindi na may ano mga bulayog ha? TV. Mura na yung mga bulay og nga, wapa mo kay ba og kamo ba yung bulay Bisita nyo og na sila ng ba? subscribe ug follow nila. Yan rin sa Ronel Kerkiar, follow mo diya. Yes. Oh, yeah. Ready na? So karon tugsok imong kontra si Claudette na. Oh, Ernesto imong kontra Si Odette. si Onano Janmar. Okay. Ah. Janmar. Gabi. Pagkuha ko nung nano, dyan mare, baro. Baro be. Yan na ma'am. Ah. Gapo. Gabi bulayog TV. Ah. Okay. Una, Tatay Bisot and Kikin. Kini ato ang math quiz multiplication ni siya. Karon kay paunhanay ni siya og isa sa kamot. Oh, kamot sa dughan. Ang premyo sa makasakto sa answer, premyohan ako og 1,000 pesos gihapon. 2,000 na mo, may. Ha? 1,000. Okay. Karon una mo. Pamina mayo ha. Ngayon si Tino, ma'am. Ha? Ngayon na siya. Wala ay. Ang akong laki minangayo. Nya. Okay. Pamina mayo. 12 times 7. Oh, Tatay Bisot. 12 times 7. Oh, ipanak og 5 seconds. 1 2. 84. Ha? 84. Correct! Ito mo, Lopin na kung bulay og TV. 1,000. Oh, next. Lopin na kung bulay og TV. Oh. Alimokoy and Tukin. Oh. Kamot sa otok. Okay. 8. Wala pa kay. Ang isa ka na imong gibutang sa imong utok. Okay. Oh. Ma'am, si Otok, ma'am. 8 times 6. Oh, Tukin. 8 times 6. 1. 48. Ha? Correct! Next! Claudette and Totong Tugsok. Kamot sa Ilong. ilong. Okay. Makuha mo na ilaw. Sagdi na siya mo siya ilong. Kasi mo di kubot. Okay, mami na mayo. Eh, ma'am. Ano yan, ma'am? 9 times 9 times 7. Oh, Odette! Claudette. 1. 63. Correct! 1,000. Okay. Oh, Ernesto and Janmar. Libur na mo, ha, ma'am. Ha? Libur ka. Dili ay sakto to. Okay, ayo ana lang. Anak, ato adjuston ang kamera. Anak, pre. Okay. Andam na ka Janmar? Oh. Okay. Yawag kayo kung try mo ito. Kamot sa dunggan. Tunggan. Karong naman. 0 times 1. Janmar! Equals 0. Correct! 1,000. Sabi na ko, si Bayot. Zero na. 0. 1, siguro. 0. Usa magpilo ng 0. Sakto to. Okay. Gibilde lang mo mga bata.
One, raba. Next, Times one. One lagi ako. Tatay Pisot and Kikin. 9. Asa ni among Oh, kamot sa baba. Oh. 9 times 12. Oh, Kikin. 9 times 12. 1, 102. 2, 3, 110. 4, 5. Tatay Pisot, may chance ka. Pila to? 9 times 12. 9 times 1, 2, 3, 100 4, 117. 5. Ha? 180. Wrong. Next. Token and Alimokoy. Asa nang suning kamot Ah. man? Kamot sa dughan. Apo, ano. 8 times 7. Oh, token. 8 times 7. 56. Ah? 56. Correct! Next! Claudette and Totong Tugsok! 2,000 naman. Oy! Tabihan. No cheating! No cheating! Okay! Kamot sa tabon-tabon! Say, tabon-tabon. Ane? Oh, tabon-tabon. I'm Charlotte, ma'am. Okay. 9 times 6! 9 times. Oh! Odette! 54. Correct! 1,000. 9 times 6 na to akong gingon. Namukot ko isa. Oh, okay, isa man. Oh, next! Ernesto and Janmar. Okay. Kabulay og na iyangan. Kamot sa agtang. Oh. Samantay mo Agtang. Agtang raya na limpo. Ubo naman na diha. Ako kasi ang tang. Okay. Bagay lo plano. 1 times 1. Oh, Janmar. Equals 1. Correct! 1,000. Ano siya mag-answer kay? Pila karoy na. Pauna ko na sir na niya. Ma'am, ato na yung espesyalo sa earning ka na, ma'am. Okay. Espesyalo na to. One Ah. second na. Lopeg siya sa one. Oh, Tatay Pisot and Sunod na siya. Kikin. Oh. Okay. 9 times 12. 9 times 12. Oh, Kuan. Ako ma'am. okay. 9 times 12. 1, 80, 2, 100. 3, 117. 4, 100. 100. 5. Oh, toke, Kikin. 108. Correct! 108. Okay, Token and Alimokoy. Tama. Kamot sa liog. Puno ditong puno. 8 times 8 times 10. Pareha. Bato, pek. Ito, Ken. Sa'yo na, Ken. Bato, pek. Bato, pek. Toke. 80. Saya. Ano naman? 7 times 10 man. 8 times 10. Okay. Totong Tugsok and Claudette. Pansin ko. Kamot sa buhok. 11 Patay, 11. times 7. Totong Tugsok. Gira. 1. Pila to? 11 times 7. 11 times 2, 11. Ito. 3, Tinta. 4,
77. Ha? 77. Correct! 1,000. 77. Ah, Brian namin, ma'am. ha? 77. 77. 11 times 7. 11 times 11. Next, 7. Janmar and Ernesto. Karon una Ernesto. Ay, wala siya. 1 1,000 na. 1 times 8 equals Pila, ma'am? 1 nya times 8. Kunyara, ma'am. Nangayon si Tino o Kwan. Diyan sa para sa payag. Ani apa si Tino? Nay Tino. Unya na lang ang ayuda ni Tino ha. Ay, wala na. Kwenta mo. 1 times 8. 1 60. 2 63. ha? 63. Layuwa man na. 3 Pila to, ma'am? Review mo. 1 times 8. 4 108. 5 Janmar. 1 times 8 Equals 8. correct. Layo. Layo ang ka. Naabta ni mo Ernesto. 8 ray answer. 108. Nagpinta pa. 160. 63. Okay, Tatay Bisot and Kikin. Ba't mo humanda? Wala pa, oy. Napatay last. Okay, Tatay Bisot and Kikin. Karon 7 times. Kamot sa mata. 7 times 7. Tatay Bisot. 54. Ha? 54. 1 2 3 4 5. To kagikin. 49. Correct! 1,000. Okay. Alimokoy and Tokin. Wala ko yung kwarta, no? Wala ba kay kwarta? Kamot sa ilok. 6 times 7. Ay, kutokin. 6 times 7. Ano naman? 1. 42. Ha? 42. Correct! Dali, pwede. Next! Wala ka blayog. Claudette and Totong Tugsok. 9. Asan kamot? Ma'am? Kamot sa tiyan. Anak. Tiyan. Oh, tiyan. 9 times 4. Odette. 36. Correct! Last. Mauna nila, ma'am. Last. Ernesto and Janmar. Last ni ha. Janmar, kamot sa. Ilong. Kamot sa ilong. Ano, Risto, ma'am? Ha? Unahan Ernesto. Okay, una lang Ernesto. Ibutang nga kamot. Okay. Ernesto! Ma'am. 10 times 1. 10.